Vous savez, quand dans ces moments-là, j'ai envie de dire qu'on va trouver tous les défauts du monde. On a eu 32 occasions contre Petro Atlético. Si on avait gagné ce match, on dirait pas la même chose. Voilà, et c'est, comme j'ai dit, c'est un moment difficile parce que franchement, aujourd'hui, on a manqué de réussite aussi. On concède un premier but où on défend très bas. Tirer des conclusions comme ça hâtives sur des prestations ou parce qu'on a un moment difficile, c'est trop facile. Est-ce que je suis content? Non. Est-ce que je suis satisfait? Non. Maintenant, le but, c'est pas de tout jeter à la poubelle et puis de commencer à noircir le tableau. Je veux dire, malheureusement, ça faisait un moment qu'on n'avait pas perdu en championnat. Donc, on avait une seule défaite en championnat. Celle-ci nous fait mal parce que, premièrement, elle n'est pas vraiment méritée. Et puis, deuxièmement, on aurait pu mieux faire. Mais bon, on est déçus. Comme je l'ai dit, défensivement, il faut qu'on retrouve de la solidité. Et offensivement, de la confiance. Donc, il y a du travail en perspective. Les joueurs ont été absents depuis des semaines et on voit que c'est pas si facile que ça de les remettre dans le bain. هو طبعا يعني هو مش راضي ومش مقتنع بالاداء. الدفاع محتاج نبقى اقوى من كده والهجوميا محتاجين ثقه. اللعيبه برده كان بقى لها فتره كبيره مش موجوده، يعني مش موجوده معانا، فباين طبعا ان هو صعب ان احنا لسه يعني نرجع الفرقه اللي كانت فيه قبل كده. بس هو بيقول من السهل جدا لما نكون خسرانين الناس تقول ان احنا عندنا مشاكل. احنا برده لو تبص يعني الناحيه الايجابيه، احنا الماتش اللي فات وصلنا للجون 32 مره. لو اي كره كانت دخلت منهم كانت فرقت معانا. نفس الكلام النهارده، وصلنا للجون اكتر من الخصم بكتير. لو كنا جبنا جون كانت فرقت معانا. هو شايف ان لسه محتاجين نشتغل اكتر، وفي حاجات كتير محتاجين نحسنها دفاعيا وهجوميا. بس يعني مش معنى ان احنا بقينا نتيجتين مخيبين اخر ماتشين معناه ان احنا خلاص كل حاجه بايظه. لا، في لسه حاجات كويسه كتير وفي شغل كتير المفروض كمان نحسنه. de changements dans les starting 11. Est-ce que c'est à cause de rotation, parce qu'on va jouer Champions League bientôt, dans pas longtemps? Obama, un changement entre les mi-temps, c'est médical ou c'est tactique? Vous avez dit qu'on a eu beaucoup de chance, mais on a raté beaucoup de chance. C'est où le problème de finition? Moi, comme je l'ai dit, premièrement, oui, j'ai choisi aujourd'hui de préserver des joueurs qui sont rentrés d'équipe nationale, qui ont tout donné sur le match de Champions League et j'ai senti qu'il y avait de la fatigue. Donc ça me semblait évident, avant de voyager demain pour l'Angola, pour un match de Champions League, de préserver premièrement certains joueurs. Ça, c'est une certitude. La deuxième des choses, c'est que Obama, qui est bien en ce moment, malheureusement a pris un coup au niveau du bas du dos et on a préféré à la mi-temps le sortir pour raison physique. Donc, et après, dernier point, comme je l'ai dit, ça nous fait très mal, bien sûr, mais c'est encore une fois dans ces moments-là qu'il faut être fort. C'est là qu'il ne faut pas... quand on se crée autant d'occasions, le plus difficile c'est de s'en créer. Après, la finition, c'est une question de confiance et je suis persuadé que nos joueurs offensifs vont la retrouver rapidement. طبعا هو النهارده التغييرات الكتيره اللي في التشكيله عشان كان في لعيبه كتيره جايه من المنتخب ولعبت ماتش افريقيا اللي فات. فالنهارده كانت يعني محتاجه تريح عشان ماتش افريقيا اللي جاي. يعني ده روتيشن في ظل ضغط المباريات. اوباما طلع عشان كان حاجه طبيه مش فنيه، سبب طبي، سبب للاصابه، مش سبب فني خالص. وطبعا هو بيقول برضو ان دلوقتي ده يعني الوقت الصعب ده طبعا صعب علينا جدا ان احنا نخسر النهارده. احنا ما خسرناش في الدوري بقالنا كتير، بس في الوقت ده يعني بيبان فيه الرجاله واللعيبه الكبيره. وبالنسبه لموضوع اهدار الاهداف، هو الفينيشنج بيعتمد على الثقه، ولسه لعبتنا محتاجه لسه ثقه، وهو متاكد ان احنا نلاقيها قريب. يعني فوجئنا النهارده بوجود عبد الله جمعه بيلعب. Surprise d'avoir Abdallah Bouma latéral droit. عدم وجود بديل للظهير الايمن، انك لاعب اساسي بيلعب في الجهه الشمال في الجبهه اليمنى، دي كانت علامه استفهام. تاني حاجه ان زي ما هو بيقول ان هو الاستحواذ كان للزمالك، ولكن نجح احمد سامي ان هو يسيب له الاستحواذ ولعب على الهجمه المرتده. الهجمات البسيطه اللي هاجم بيها سموحه نجح ان هو يحرز فيها. ده بيمثل ان دي مشكله في خط دفاعنا الزمالك.
comme une grande équipe, un grand effectif comme Zamalek, il n'y a pas un remplaçant pour le latéral droit. Abdallah Gouma, c'est un gaucher qui joue là. Et puis deuxièmement, il dit aujourd'hui on avait la possession, on attaquait bien et tout, mais l'autre coach il nous a laissé la possession, il a joué sur le contre-attaque et il a pu nous battre. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est une question ou juste un commentaire? هو ده سؤال ولا يعني عبد الله جمعه بيلعب باك يمين النهارده. ايوه لاعب باك يمين. لاعب باك يمين لعبوا مع الزمالك كتير. هو مستر فاتون نفسه لعب عبد الله جمعه. Il dit c'est pas une surprise, Abdallah Gouma il a joué plusieurs fois en étranger. لا هي المفروض ان هي مش جديده. Bon, ensuite, sur la possession ou pas, je dirais que je pense pas que ce soit une tactique, puisque le coach a cherché à faire beaucoup de possession. Si vous revoyez le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on a fait un super premier quart d'heure, on s'est créé 5-6 occasions nettes. Malheureusement, on ne marque pas et on prend effectivement un but en contre et après, on nous fait perdre confiance, mais on manque de réussite. Donc, dans ces moments-là, comme j'ai dit, il faut accepter de faire le dos rond et d'arriver à être le plus compétitif possible. Voilà. لا هو بيتكلم برضه على موضوع الاستحواذ. هو ما كانش تكتيك معمول من فرقه سموحه من بدايه الماتش. هم برضه حاولوا يمسكوا الكوره كتير وهي كانت فترات هم ماسكين الكوره وفترات. احنا كان في فتره كويسه جدا لينا بدايه الشوط الثاني، اول ربع ساعه كان ممكن نجيب اجوان كتير جدا بس ضيعنا. هو ده اللي فرق معانا النهارده، ان احنا وصلنا للجون كتير جدا بس الفينشنج ما كانش على اعلى مستوى وضيعنا اجوان كتير. الماتش ليه ما استغلتش الدوافع بتاعت اللعيبه اللي في الماتش اللي فات؟ ادينا شوط تاني قوي جدا. ليه ما استغلش نسبه التشجيع في الماتش ده؟ خاصه ان احنا بنلعب في دوري بثلاث نقط. ليه ما استغلش الحاله دي بتاعت اللعيبه في الماتش النهارده التشجيع؟ هو لسه نفس السؤال مجاوب. Ils répètent les mêmes questions. Ils disent que ils disent maintenant pourquoi dernièrement deuxième mi-temps on était fort. Pourquoi on n'a pas gardé la même équipe pour ce match, surtout que c'est 3 points pour le championnat. C'était la même question que pourquoi on n'a pas mis les joueurs pour jouer. Tout simplement parce que, encore une fois, je tiens compte de l'état physique des joueurs qui reviennent d'un mois et demi entre la préparation et la CAN, avec certains qui sont revenus fatigués et d'autres qui sont revenus en totale méforme. Les joueurs qui vont en sélection aussi, les jours peuvent être fatigués. C'est le cas de nos joueurs qui ont joué, qui sont allés jusqu'en finale. Et les autres joueurs, par contre, sont en gros déficit de physique. Ceux qui n'ont pas joué, comme Mahmoudallah, par exemple, donc ou Ashraf, Ben Sharki, ou ceux qui ont été éliminés prématurément de la CAN, sont en gros manque. Donc, le but, après, comme j'ai dit, c'est en ayant un match à 3 jours après ce match de Champions League et 4 jours avant un autre match de Champions League, ça me semblait logique de faire des changements et mettre des joueurs plus frais. زي ما هو لسه كان قايل في يعني لعيبه كتيره كانت في المنتخب، في لعيبه لعبت واجهدت في المنتخب ولعبت الماتش اللي فات بتاع افريقيا، فكانت محتاجه تريح النهارده عشان الماتش الجاي كمان، لان فرق ما بين الماتش والتاني قليل جدا، 3 ايام و4 ايام. فهو ده شايفه اختيار منطقي. زائد كمان ان في 2 لعيبه زي محمود علاء واشرف بن شرقي كانوا في المنتخب بس ما لعبوش ماتشات خالص، فهم مش في الفورمه ان هم يقدروا يلعبوا ماتش كل 3 ايام.